So karon di ana pud miss among walking, oh. Mag sakit jud ilang buod og di maka-walking na. Lahi ra gyud sa una, guys. Moingog walking, moingon ra gyud og day 1 na pod. Day 1 na pod karon murag kuan na gyud ni sila. Day 30 na. Sa una day 1 ra gyud mi kutob. Tanawa. So day 13 sa wakas naka day 13 jud. Naamang ko hinungdan ani. Tungod ni sa maghuwat og alas 5 kay mo biometric. Uy, asa na magtimbangan? Order tag timbangan kay timbangon na tog naabahing us-us bisag usa ka kilo.